Barangay Tanod. Walay tanod. Dari Toledo, Tugtoyok. Okay. That is Roy Encarnacion from Barili and Dumanhog Off-Roaders. So, taga-South area po na sa tuwang off-roaders. So, naka-champion na sana siya. Kanang off-roaders. No? So, kusog siya na ng off-roaders. Muna atong pinakagamay po nga jeep na nidagan Karmadlawa. No, so patanon pa sana nag-drive taga Barili ug Dumanhog sana karaan sana nga maglupaay o off-road. That is Roy. That is for expert category. Oras of Sir Roy Encarnacion for Rectile City Segundos. Kusog ka oy. Diha nang kapita magdanag 40 segundos pa. Ay. Sahit, nasayat, mabritsong kasod, nasamit man, ayay ka. Oras of Sir Roy Encarnacion, 1 minutos o 17 segundos. Bako. Okay, hindi bako. Runner na to. Wala pang super. From TCRC si mga balingsay. Dapat kasunod yung mga Kaayo ko kanimo sa akong heart doon nagkakaroon.